Did you ask Secretary Hegseth to walk back his comments yesterday saying Ukraine won't join NATO and won't go back to pre-2014 borders because those are bargaining chips you could use? No, I didn't. Somebody told me to, but I thought his comments were good yesterday, and they're probably good today. They're a little bit softer, perhaps, but I thought his comments yesterday were pretty accurate. I don't see any way that a country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that, I believe that's the reason the war started, because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what? You're going to have a war now, and I was right about that. And Nick, I mean, you've spent so much time covering the war in Ukraine at the front lines. You just heard President Trump again was asked this afternoon with Prime Minister Modi about what Russia should give up in the negotiations. Again, seemed to blame the war on Ukraine's goal of joining NATO, which is a line Russia has been using. How much daylight is there between President Trump's position and the Kremlin's position on this? Yeah, I mean, it's eerily familiar, it seems, how much of his conversation you'd imagine with the Kremlin head. We're not privy to what's said between them, but how much of that he appears to reiterate in public. Just to recap here, Russia invaded Ukraine. It appears to have been a strategic decision about trying to ensure the country in its orbit stayed very much so. Ukraine's had ambitions to get closer to the European Union and in furthest future possibly join NATO, but it's a very long, unrealistic path. That wasn't the reason why the war started. And so, yeah, we're seeing increasingly things that the Kremlin would like to have become part of US policy being spoken by Trump. He appears to be a bit fuzzy on the details of NATO membership. That is something certainly that Zelensky has reached for recently as a bid to try and get some sort of security guarantees if there was a future ceasefire. And the fascinating thing about Hegseth's comments is that the idea that Ukraine can't join NATO or get its 2014 borders back is a reality. It's one accepted by the European allies of Ukraine, but it was one that they were never going to lay out in public because essentially the bluff of it was part of a negotiating strategy. In the same day that Hegseth called Trump the best negotiator in the world, he basically showed their hand entirely. And it leaves me wondering whether this actually may have been more by design. It may be about Washington making sure that publicly they're stating things Putin wants to hear as part of a process that we may not be privy to at this stage. Ukrainians want this war to end, and they always knew that there were going to be tough negotiations to make that happen. But they were hoping that they would have an equal seat at the table. Doesn't seem like that now. President Donald Trump making a phone call, not to Kyiv, not to his ally that the US has been supporting for the last 3 years, but instead to Moscow. That coming right after US Defense Secretary made some statements that have really irked and created disappointment for Ukrainians. I think it's not really good for Ukraine if Trump will meet Putin and talk something about without Ukraine. Для українців це негативний знак. Стільки жертв, скільки ця війна вже принесла, і щоб на умовах чиїхось, тоді для чого ці хлопці гинули? Ну, должно быть на украинском прозоро все быть, а пока оно все в закрытом формате. И вообще этим должен заниматься Зеленский. People in Ukraine remain skeptical of a peace that would be brokered simply between US President Donald Trump and Russia's Vladimir Putin. But fundamentally, they really want this war to end. They want an end to the bloodshed, and they want to stop the fighting on those bloody front lines. But it's all about how it happens, and how it happens in a way so that it doesn't just repeat again in a year, 2 year, or 10 years' time. Do you remember Chernobyl? Well, that nuclear power plant has been struck by a Russian drone, according to President Zelensky of Ukraine. You're looking at footage that shows a Russian drone with a high explosive warhead striking the shelter that covers the fourth unit of the Chernobyl nuclear power plant, sparking a fire that was later contained. Unit 4 originally exploded in 1986, sending clouds of radiation across the Soviet Union and Europe. It was later encased in a sarcophagus made of steel
and concrete. That casing has been significantly damaged by this strike, according to President Volodymyr Zelensky. Ukrainian officials are monitoring radiation levels and say there is no increase detected as of yet. Now, President Zelensky says that this strike shows that President Putin is not willing to negotiate peace in good faith. President Zelensky accuses President Putin of trying to deceive the world. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia atacó la central nuclear destruida de Chernobyl con un avión no tripulado la noche del jueves. El Kremlin negó la acusación y dijo que lo más probable es que se trate de una provocación o un montaje. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania declaró posteriormente que los límites de radiación de referencia se mantienen dentro de la normalidad. Zelensky afirmó que el refugio de hormigón que cubre la central nuclear resultó dañado y que se extinguió un incendio. Un video publicado por Zelensky mostraba un brillante pulso de luz que emanaba de una gran estructura y una torre de humo que se extendía en el cielo nocturno. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que su equipo en Chernobyl escuchó una explosión proveniente del nuevo confinamiento seguro que protege los restos del reactor 4 de la antigua central nuclear de Chernobyl, causando un incendio. Y el presidente de Ucrania está en Alemania, donde se realiza la conferencia de seguridad en Múnich. Se espera que Zelensky, quien sigue pidiendo más apoyo militar, se reúna este mismo viernes con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien dio un discurso con varias críticas a los líderes europeos y los comparó con tiranos de la Guerra Fría. Pau Mosquera tiene lo último desde Madrid. Pau, buenas tardes. Contanos, ¿qué espera Ucrania con estas conversaciones? Buenas tardes, Iván. Por lo pronto, Ucrania desea alcanzar posiciones comunes con Estados Unidos de cara a lograr la ansiada paz en esta guerra fomentada por Rusia. Ahora bien, desea que ese plan sea consensuado y que llegue de forma justa. ¿Por qué digo esto, Iván? Bien, parece que al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, no le hizo ni pizca de gracia la idea que sugirió este jueves por la noche su homólogo estadounidense Donald Trump, cuando afirmó que a lo largo de este viernes se podría dar en los márgenes de esta conferencia de seguridad de Múnich una reunión trilateral entre delegaciones estadounidense, rusa y Ucrania para abordar ese plan de paz. Zelensky desea que cuando se tenga que tratar esa situación se haga con todos los aliados, pactando incluso con sus socios europeos. Y es que la sensación del mandatario ucraniano es que Estados Unidos está procediendo en ese sentido de forma unilateral. Y de ahí que este viernes, cuando se dirigía a los periodistas que se encontraban en el lugar cubriendo esta conferencia, les señalaba que no se tiene que decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. En cualquier caso, entre las reuniones destacadas, como bien decía, se ha producido hace escasos minutos un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, quien afirmaba que ha mantenido un diálogo fructífero con Zelensky para intentar alcanzar una paz duradera en Ucrania. Zelensky, por su parte, ha agradecido el apoyo que ha recibido de Estados Unidos a lo largo de este tiempo e incluso ha querido destacar el gesto de Trump de llamarle este miércoles. Escuchen. En cuanto al presidente Trump, tuvimos una conversación de 1 hora, una conversación larga, suficiente para hablar sobre algunos detalles, pero no lo suficiente para hacer un plan. Definitivamente no lo suficiente. Nos escuchamos mutuamente, hablamos de manera muy positiva. Fue una conversación realmente buena. Pau, ¿cuáles son los asuntos más destacados en esta ocasión? Podríamos destacar dos, y uno de ellos es el que recién estábamos comentando, Iván, el poner fin a la guerra rusa en Ucrania. En ese sentido, Europa quiere tener voz y voto y exige un asiento en esa mesa, en esas negociaciones que Estados Unidos quiere mantener con Rusia y Ucrania. El temor de la Unión Europea es que, de no estar allí, ese acuerdo de paz sea extremadamente beneficioso para Moscú. Pero otro asunto, otra preocupación que llevan a esta conferencia de seguridad es justamente la seguridad de Europa. No gustaron demasiado las declaraciones de estos días anteriores del secretario de Defensa de Estados Unidos, de Pete Hegseth, que aseguró que de cara a futuro Estados
Estados Unidos no priorizará la defensa ni de Europa ni de Ucrania. Y eso está ocurriendo en el momento que nos situamos a las puertas de que se cumplan casi 3 años de que se inició esta guerra en Ucrania. Y a lo largo de este tiempo, recordarán, varios líderes han informado o han destacado la posibilidad de que Vladimir Putin tenga una ambición expansionista que vaya más allá de las fronteras ucranianas. Un poco para apaciguar esta alarma generada, justamente Vance este viernes, cuando llegaba a la conferencia de seguridad, afirmaba que Europa sigue siendo un aliado militar importantísimo de la OTAN. Sin embargo, volvía a exhortar a los aliados a que suban su contribución hacia la organización. Eso es para retirar un poco de peso de Estados Unidos y que se puedan dedicar a otros desafíos, como por ejemplo en el este asiático, refiriéndose en este sentido a China. Un alza de la contribución que, como ha destacado Trump en otras ocasiones, podría pasar, por ejemplo, por elevar el actual 2% del Producto Interior Bruto que destinan o deben destinar los aliados a gasto como defensa, hasta subirlo a un 5%, algo que para muchos se presenta como un reto, Iván.